walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Sambil mengangkat tangan katakan, Waymaker, miracle, Kau sanggup membuka jalan bagi kami Tuhan. Light in the darkness, Bagimu my gak ada God, yang that mustahil. is who you Kau are. sanggup ya Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Jesus, oh, waymaker, miracle worker, promise keeper. Darkness, My God, that is who you are. 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 That is. Mari sembah Dia saudara. That is who you are. That is who you are. Lambaikan tangan saudara. Sembah Dia. That is who you are. 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 Kami sembah Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Jesus, you are worthy, you are holy, you are awesome, you are glorious. Oh, that is who you are. 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 Katakan, that is who you are. 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 Kami bersyukur Tuhan, Kau sanggup membuka jalan bagi kami. Waktu gak ada jalan, Kau sanggup membuka jalan bagi kami. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau kota benteng dalam hidup kami, tempat perlindungan kami yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, Kau setia, Kau mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Teguhkan kami, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami rindukan firman-Mu lebih dari segala-galanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Salam kanan kiri bilang Tuhan Yesus dahsyat buat hidup kita. Haleluya. Pak Glenn, Pastor Glenn akan menyampaikan firman Tuhan. All is yours. Haleluya. Silakan. And my wife. Yes, and your wife. Thank you. Good morning, pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. You're bright? You're awake? Saya harap semuanya bangun hari ini. It's Siap. good to be alive today, yeah? The sunny, beautiful day. Karena hari ini cuaca sangat bagus sekali dengan sinar matahari yang indah dan kita pun harus bangkit. I like to give thanks that God give us a beautiful day, yeah? Saya berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini diberikan hari yang begitu indah. Today I want to speak about being a missionary, you know? Saya hari ini akan berbicara tentang perjalanan misioneri. We heard some stories from some people visiting, sharing their story. Di mana kita sudah dengar beberapa visitor yang datang kemari mengenai misi. But to me, being a missionary is not about me. Tetapi bagi saya perjalanan misionari itu bukan membicarakan tentang diri Not saya, about me. bukan diri kita, About God's kingdom. tetapi kerajaan Tuhan. Yeah, you get personal growth, yeah? Ya, kita tahu kita mendapatkan pribadi kebangunan pribadi kita, But it's about God's kingdom tetapi ultimately. semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. So today, you know, it's coming close to Easter. Hari ini kita udah mulai dekat ke hari Paskah. And Easter's got a lot to do with our ministry, you Di know? mana hari Paskah itu banyak sekali kedekatannya dengan ministry kita. Because when Jesus died, Ketika Tuhan Yesus meninggal, there was a day of Pentecost, yes? itu adalah hari suatu Pentakosta. And He gave us His Holy Spirit. Dan Dia berikan Roh Kudusnya kepada So there's kita. 3 things about ministry I like to talk about today. Dan hari ini ada 3 hal penting mengenai ministry. Number 1 is Nomor the 1 Holy Spirit. adalah Roh Kudus. You need the Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus. You can't do it without the Holy Kita Spirit. tidak bisa bekerja tanpa Roh Kudus. The second one Kedua, is faith. Without faith, you will not be able to do it. suatu kesetiaan atau iman kita tidak bisa bekerja tanpa iman. Thank you, Pa Benny. And the third one Yang ketiga, is the power of God. kuasa daripada Tuhan. The power of God is the things that change lives. Karena kuasa dari Tuhan itu yang bisa merubah kehidupan kita. Amen. Yeah. Amin. There's 3 key things in being a missionary. Inilah 3 kunci menjadi seorang misionari. Yeah. So the first time I did a mission trip with Lily, Pertama kali saya menjalani misionari dengan saya. Bobby was only about 2 months old. 6 months. We went to Vanuatu. 6 months Oh, old. 4 months. 4 months old. 6 months. Indonesian first, not Vanuatu. No, we went to Vanuatu. first. After Indonesia. Oh, did we? Okay. Yeah. Yeah, okay. We took Bobby to Indonesia as Kita a little bawa baby. Bobby ke Indonesia waktu itu masih 6 bulan usianya. So Jesus said Dan Yesus berkata to a young man, He said, "Come with me." kepada yang muda, datanglah ikuti saya. And the young man said, "I will come after I bury my father." Dan anak muda itu bilang, saya akan mengikuti engkau setelah saya menguburkan orang tua saya. But I say to you, Dan saya berkata kepada Anda, it's not about, see, Jesus was saying about, oh, it's my family stopping me from doing ministry. berarti bukannya kita karena keluarga kita yang menstopkan perjalanan misi kita. Oh, even Pa Benny took his children to Kentucky, yeah? Seperti Pak Benny juga sendiri little baby and bawa everything, freezing keluarganya cold. walaupun masih baby dibawa ke Kentucky walaupun cuaca sangat dingin sekali. Don't let family stop you.
Jangan membuat keluarga memberhentikan See that Paul, keinginan that man Anda. missed out on the opportunity. Itulah to follow anak Jesus. muda itu kehilangan kesempatannya untuk mengikuti Yesus. You got to either take your family or say your family will understand that you're doing ministry. Mestinya apakah Anda membawa keluarga Anda atau setidaknya keluarga Anda mengerti keinginan Anda untuk pergi ke misi. But the benefit when I took Bobby to Dan Indonesia, keuntungan saya ketika saya bawa Bobby yang masih kecil ke Indonesia, she was a way into people to talk. dialah yang menarik orang mau To share the berbicara gospel. dengan kita karena bayi ini. People would see the baby and say, "Oh, I want to see your baby." Ketika orang melihat bayi kecil, semua orang datang mendekati saya ingin One day melihat we're bayi. in Bangka, on Bangka Island, Ketika kami and di so Bangka, far away there's a policeman. di Pulau Bangka, di mana jauh sekali dari kantor polisi, But you could tell his uniform. dan kita bisa But he melihat saw Bobby in our hands. seragamnya polisi. He come running over Seperti from many blocks away. seperti kita membawa bayi, orang melihat bayi kecil semua Just to see datang Bobby. lari untuk melihat bayi kecil ini. And then one day we're in Jogja, Dan saya ingat waktu saya Ah. ke Jogja, walking through the markets famous for the food, yeah? kita jalan-jalan di pasar yang ramai sekali di Oh, Marlboro. beautiful food, yeah? And the old beggar lady, Seorang pengemis so tua, dirty, sangat kotor so sekali, old and ugly, sangat tua. wanted to reach out and touch Bobby's Dia face, datang mau pinch her cheek. mau cubit Bobby. Ah, Bobby, good. Dan That's saya why I langsung like this, even from little baby. Because everyone wants to pinch your face. karena orang Indonesia selalu suka mencubit pipi kalau melihat This is bayi. why you use your family for your ministry. Inilah dengan family kita bawa buat ministry. It won't hinder you. It'll help you. Dan anak kecil ini tidak akan menjadi menyusahkan Anda, mungkin dialah yang membawa kita, membantu kita You untuk could take your ministry. teenagers and they will see the power of God working. Kita bisa bawa anak remaja kita bisa lihat kuasa Tuhan bekerja dalamnya. You know the one thing about going to Indonesia? Karena tahu salah satu hal kalau kita ke This Indonesia, man we met when we got married, he was Indonesian, waktu kita ketemu teman saya ini, Living waktu in- pertama saya menikah dengan living in dia. Sydney, Australia. Dia tinggal di Sydney. And he went every year. Dia Mission tiap trip. tahun pergi ke misi ke Indonesia. And he took us along. Dan dia bawa kami Huh? pertama He kali ke asked us sana. to come. Dia minta kami datang ikut. And I never misi. done it before. Dan saya tidak pernah pergi memisi. You can go. Anda pun bisa pergi. You are speaking Indonesian. Karena Anda bisa I bicara can't. Indonesia, sedangkan saya tidak bisa Only ngomong sedikit. Indonesia. Cuman sedikit katanya, little. But I go. Tetapi saya pergi. So my family helped me. My wife translate. Dan saya yang membantu But translate. you don't need translator. Dan Anda tidak perlu translator. You are a country of 280 million people. Anda mempunyai 180, mungkin 200 lebih. You see this showing you juta that mission di ground Indonesia. and that mission ground, but you can do the most in Indonesia. Seperti kita lihat di cover yang di depan sana, tetapi kita bisa pergi ke Indonesia, ke negara kita sendiri, berbicara bahasa kita sendiri. Amen. Amin. You can. Do Anda great. bisa. This is where the Spirit of God comes in. Inilah roh Tuhan datang. You know, one of the first places I was stuck for things to say. Pertama kali saya ikut misi, saya kaku tidak In tahu a mau church. berbicara apa waktu itu di gereja. It was divided, Di mana gereja itu terpisah, starting to come apart. di mana gereja itu terpisah Over antara doctrine. karena suatu doktrin, And I didn't know what to say. dan saya tidak tahu apa yang harus saya So sampaikan. before the meeting, Ketika sebelum meeting saya me and my mesti wife go into the back room. berbicara, kami berdua pergi ke ruang And belakang. we are on our hands and knees. Kami berlutut dan With our berdoa. hands together. Say, God, what will we say? Dan saya berkata, Tuhan, apa Holy yang harus Spirit, saya help us. sampaikan? Roh Kudus, tolong What kami. will we say? Apa yang harus kami bicarakan di tempat ini? You don't have to worry. The Spirit of God will show you.
Dan Anda pun tidak usah khawatir karena Roh Kudus akan membantu This is why you Anda. need the Spirit. Karena itu kita perlu Roh Kudus. You can't do without the Spirit. Kita tidak bisa bekerja tanpa Roh Kudus. So when we go out and speak, Dan ketika I kami tell the sampai story ke depan, Gideon, yes. dan saat itu kami berbicara tentang Gideon. And somehow that people come together. Dan saat itu mereka menjadi bersatu. The division, they all attentive Dan- and all come together in the Spirit. Dan perpisahan mereka itu menjadi menyatu kembali satu dan lain. God did a miracle that day. Dan saat itu Tuhan membuat suatu mujizat. You see, the Holy Spirit wants you to speak Anda tahu Roh Kudus ingin Anda so the power of God berbicara, can move. biarlah kuasa Tuhan yang bergerak. You know, some of the people that came with us on missionary not knowing what to say. Dan pada saat itu beberapa orang yang perjalanan misi dengan kami But tidak they tahu just- apa yang harus mereka Just share katakan. their testimony. Dan mereka hanya membicarakan kesaksian mereka. And that moves people. Dan itu pun bisa menggerakkan orang. Your testimony can do many things. Dan walaupun hanya dengan kesaksian kita bisa merubah sedikit tentang orang lain. How you get to America. How your life is good in Bagaimana America. Anda bisa ke Amerika? How you can go Bagaimana back and share the kehidupan gospel. Anda di Amerika. You're here now. Anda di You've sini got a story of how you got here. Dan Anda And punya what you do here. Anda punya cerita bagaimana Anda bisa sampai ke Amerika. This is your faith that got you here. And when you go back, your faith will show your hope in Jesus Christ. Nina, iman Anda bisa sampai ke sini dan waktu Anda pulang ke Indonesia dengan iman Anda bisa berbicara bagaimana kebesaran Tuhan terhadap diri Anda di sini. So let's talk about the faith. Mari kita bicarakan tentang iman. Some people say they have no money. Banyak orang berkata, To go. saya tidak punya uang untuk I pergi. remember one year, Saya ingat we buy the suatu plane tahun, ticket to Indonesia with a credit card. kami beri tiket pesawat dengan credit card. You still got to pay the credit Anda card, tahu yes? dengan credit card kita pun tetap mesti bayar. And then in the mail, in the letter, come the check. Dan satu saat seminggu setelah itu kita mendapatkan amplop dengan cek How much was that for? $5,000. $5,000 from a lady who was not a believer. Kami mendapatkan $5,000 dari satu ibu yang tidak percaya Tuhan Yesus. God will provide. Lihat, Tuhan bisa menyediakan. I used to work every year to do the mission trip, but Saya this selalu bekerja untuk misi. year I didn't have the money. Dan tahun ini saya tidak punya But uang. my faith says go, Tetapi iman saya tetap saya harus and pergi. God provided. Dan Tuhan menyediakan. So don't say it's all about the money. Jadi jangan berkata, oh saya tidak punya uang, saya tidak bisa pergi. Bukan soal uang. All things are possible through Jesus Christ, yes? Segala sesuatu bisa, tidak ada yang mustahil melalui Tuhan That's the Yesus. power of God. Itulah kuasa daripada Tuhan. Now let's talk about some miracles, yeah? Kita bicara tentang mujizat. When I was in Indonesia, I seen many miracles. Ketika saya di Indonesia, saya melihat Many. banyak sekali I mujizat could spend terjadi. weeks telling you about them. Saya bisa bicara 1 minggu nggak akan selesai tentang mujizat yang saya lihat But di I will tell you Indonesia. some. Tetapi saya akan cerita cuma beberapa saja. One day we go to the village. It's called Banana Village. Suatu Pisang. hari kami pergi ke kampung Kampung Pisang. Because they grew the banana. Karena daerah itu di mana ditanam pisang-pisang. It's full of young people. Di sana banyak sekali anak mudanya. And the pastor's living in a small house in the banana farm. Dan salah satu pendeta sana tinggal di rumah kecil dekat semua pada banana. And
And we go there, and here is this man. Ketika kami ke sana, kami melihat Young suatu man. anak muda. He's from the university, Dia datang dari university. in chains, Dia dirantai kakinya. or chained up his hands and his legs. Kaki dan tangannya What you dirantai. chain the dog up Seperti kita kalau with the padlock. kalau kita dipakai kunci padlock juga. Kelotok. I say, sama kayak anjing. what's wrong with this man? Saya bilang, kenapa dengan orang ini? Gila. Dia bilang, You crazy. see? Crazy. Gila. I know some Indonesian. They have to chain him up so he wouldn't take his clothes off and run around. Dia itu dirantai supaya tidak dia lari kemana-mana dan buka baju. He's crazy. Gila. Dia benar-benar gila. And we pray for that man. Dan saya berdoa untuk anak muda itu. That man, when I go back to that village, Dan anak muda itu ketika 5 kami years later, kembali ke tempat itu 5 tahun kemudian, he was in Bible school in Solo. dia sudah pergi ke Bible School di Solo. Amen. Amin. God's power. Itulah kuasa You Tuhan. talk about the crazy man in the Bible, Kalau Anda it's the melihat same. orang gila yang di Alkitab sama seperti itu. Then there was a time we went to the jail. Dan suatu ketika We waktu used to kami ke penjara, go once a week on a Wednesday, kita setiap minggu, tiap hari Rabu pergi untuk pelayanan di penjara. and share in the gospel in the jail. Dan kami sharing Alkitab di penjara. We've been everywhere. We've been Kita to the pergi garbage tip, kemana-mana. Kita juga ke tempat tip the pembuangan businesses, sampah, the ke universities, university, ke and many bisnis. jails. So, this man got tattoos. Nih anak muda ini semua badannya penuh dengan tato. all the way up. Sampai Covered. muka-muka tertutup dengan tato. And I get him up to share, you know. And he's got the Bible with many pages missing, Dan saya kasih dia ripped and kesempatan torn, untuk berbicara, dirty. And he's reading and holding that untuk Bible. membaca Alkitab. And I get him to start to share. Dan saya memberikan dia kesempatan untuk bersharing sama yang lain. You see, anyone can do it. Anda tahu setiap orang bisa melakukannya. Then years later, Dan beberapa tahun setelah itu, we go to the village where I have my farm. di mana saya pulang ke kampung di mana saya punya sawah saya sana. And there's missionaries from America there. Dan waktu itu banyak misioneri dari Banyak Amerika missionary datang from America. dari Amerika. And the pastor of the small church Dan semua kebagian pada misioneri itu. sent out all the pastors to preach in all the other churches. Dan salah satu pendetanya membagikan misioneri dari Amerika itu ke setiap tempat untuk. But he didn't have Sharing. one for his own church to Tetapi share. untuk gerejanya sendiri dia tidak kebagian. And he saw me. Dan ketika dia lihat saya, And he said, come and speak it. dia minta My church. saya berbicara. He said, I got someone good. Someone from Australia. Dan saya lebih sukacita saya dapatnya dari Australia bukan dari Amerika, dia bilang. The funny thing is, we're sharing. Ketika kami And in the back, sharing di belakang My sana, wife, Lily, see a face. She says, I know that man. saya bilang ke suami saya kenal itu muka, kenapa melihat saya terus, saya bilang. He's got a wife and 2 children. Dan dia sekarang sudah punya istri dan 2 anak. And I don't know, I can't remember the face. Because he's changed. Saya tidak bisa mengenal mukanya karena dia sudah berubah. It's the man from the jail. Ini orang yang dari penjara itu. It's the man from the jail, married with 2 children. Dan pemuda ini sudah menikah dan punya 2 anak. In the church. Dan ada di gereja. Amen. Dia melayani di gereja. One of my first trips to Sulawesi, Pertama kali perjalanan saya ke Sulawesi, we went to the village. saya ke kota kecil. The first white man in the village. Saya pertamanya orang
bule yang ada Bule di kampung. in the kampung. They kill the dog. Mereka I see potong them killing the anjing. dog on the street. Saya melihat I dia say, "What are they mereka doing?" Saya bilang, kenapa mereka lakukan itu? You're the special guest. We kill the dog for you. Dia bilang, kamu Anjing. tamu istimewa, Makan karena itu anjing. kami potong anjing. You have to eat Dan Anda harus to make them makan happy. supaya mereka sukacita. This is about a missionary. Not everything easy. Jadi inilah sebagai seorang misionari tidak semuanya gampang, mudah. Even the tikus. Begitu juga dengan I eat the tikus. tikus. Mereka kasih Yeah. saya tikus. Yum yum. But doesn't it say in Romans, I will be that Paul says, I will do as the Romans and I will do as the Gentiles. And I will... Seperti Paulus katakan kita harus lakukan seperti saya di Roma seperti dengan orang Roma. Around gentle, Kalau kita dengan apa? Gentile. Bukan Yahudi, To win them over. agar kita juga agar seperti mereka untuk memenangkan hati mereka. Sometimes you have to do things to get in, to talk to the people. Kadang-kadang kita harus masuk ke dalam mereka itu supaya kita bisa berbicara dengan mereka. Yeah. Not everything you have to like being a missionary. What? What? You don't have to like everything to be a missionary. Like. Love, you know. Jadi tidak mesti selalu yang kita sukai untuk menjadi misioneri itu. But it's good fun, yeah. Tetapi suatu yang bernamakan sukacita walaupun ada kesusahan. Good for tapi your sukacita. soul, good for your heart, Bagus buat hati dan good for your hati kita. learning, Itulah suatu good for pelajaran your bagi kita. strength in faith. Buat kita kekuatan iman kita. There was a time when, let me see, I got so many. Yes, you have to walk in faith. Ya, kita I have to harus walk in berjalan faith. dengan iman. Just to step out and pray for someone, you have to walk in faith. Kalau kita hanya buat maju ke depan untuk berdoa untuk orang itu mesti punya iman melakukannya. One time we were in Java. Ketika suatu hari kita di I don't know Jawa, where it is. It was Easter time. ya waktu itu hari Paskah We just been Easter Sunday and just been sharing. dan kita setelah sharing buat hari Paskah itu Big church full of people. di gereja yang sangat besar And then banyak sekali it's orang. finished, the church is ended. Ketika And they selesai say, this man service, is sick. He's dan- downstairs in the basement. Yeah. Des Indramayu. Dan setelah kita selesai, ada satu bapak yang sakit di belakang rumah di pastori sana. Yeah? Where was it? Tell them. Do they know? Ya, Indramayu. Ya. That's Central Java, yeah? West Java. Java. West Java. Some know where it is. Good. And the man is on the bed, unconscious. Bapak itu tertidur di They say they terbaring. need prayer. He's had a stroke. Dia bilang, pendetanya bilang kita perlu doa karena dia mendapatkan stroke. I have little faith in my prayer Dan iman saya nggak gitu besar waktu itu. to raise a man from the, Bagaimana on the bed. membangunkan suatu bapak yang tertidur dari pembaringan. How you feel? You Bagaimana wanna perasaan pray? Anda? But I pray, yeah. Tapi saya berdoa. And then all of a sudden, this man jump out of the bed. Dan mendadak bapak itu terbangun. Dia bisa bangkit. Dia bilang saya You don't believe it. Saya sembuh. That is the power of God. Anda tidak Shows percaya, up tapi when you itulah don't know. kuasa dari Tuhan. I don't even have time to say,
anything else, we got to catch a train. Saya tidak bisa banyak berbicara karena setelah berdoa kita pun harus pergi Where we mengejar go to? kereta Solo? Jakarta. Yeah, but we have to catch the train where? Where To from? Bali. What was the station? I don't know what station, I can't remember. Can't remember. We had to get the train to Jakarta. Dan kami harus But naik. this took too kereta long. ke I said, Jakarta. I can't pray for this man. I have to go. Saya bilang saya tidak bisa berdoa lama-lama karena But you kita have to put ketinggalan God's kereta. ministry first, yes. You have to put God first. Tetapi karena kita harus When you're melakukan doing ketuhanan ministry, you put dulu, God first, not yourself. Tuhan kita dulu yang kita harus layani. Can you do that? Apakah kita bisa melakukan itu? It's easy to say. Gampang sekali, mudah sekali untuk Now I'm worried berbicara. about the train, but yes, Tetapi we pray. kita tetap khawatir dengan kereta kita, tapi saya We tetap drive berdoa. to the station, maybe 1 hour. Setelah itu kami pun harus berangkat ke You know the stasiun. station near that place? I don't know. We get there, the train is gone. Begitu sampai di stasiun kereta baru kita lihat lewat. I am there at the station platform. Dan saya pun duduk di sana dengan koper saya. Saya kebingungan bagaimana kita ketinggalan kereta. Banyak orang. Banyak orang saat itu. Everywhere. Banyak. Crowded. Big crowd. And through the crowd, a man pushing his way through. Di keramaian itu ada satu bapak yang minta orang ke pinggir, ketemu He's the dia. station master. Dia masternya di kereta api itu. He says, there's a train for you. Dia bilang, saya ada kereta untuk mengganti Leaving Anda. in 15 minutes. Anda yang kelewatan barusan 15 menit kemudian, dia bilang. When you serve God, Ketika kita melayani Tuhan, when you serve God, kalau Anda melayani Tuhan, when you serve God, kalau Anda betul melayani Tuhan, God will pour out Tuhan itu akan menyediakan many blessings in your life. keperluan Anda. You have to walk in faith first. Tapi kita harus berjalan dengan iman kita. God will make the way. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. I don't know if I'm running out of time, but I want to add. When we went to that village, I told you where we eat the doggy, the anjing, makan anjing. I preach in the church about baptism. Waktu di satu kota di mana Manado yang tempat orang-orang pada masuk ke Because makan some people, anjing. doctrine gets mixed Pada up. saat itu Some saya people pun talking about this the way and that the membicarakan way. tentang baptism. You are God's messenger to make it the way straight. Dan kita adalah pesan dari Tuhan untuk membuat jalan itu lurus. Remember what Jesus said? You're Ingat doing apa- what Jesus is doing. Apa yang You're Tuhan walking Yesus and sharing katakan? the kingdom of God. Kita berjalan You're bagi talking Tuhan. about the kingdom of God. Kita membicarakan tentang kerajaan Tuhan. And baptism is the way. Dan baptis adalah salah And you satu have to be jalannya. Fully immersed. Dan Yes. kita harus benar-benar dicelupkan ke dalam. Not a little bit of water splashed on Bukan your head. hanya diceprat saja. Amen. You agree? Anda setuju? So we share about and then after the meeting, Ketika many saya people come. sharing tentang itu, banyak To sekali be baptized. orang-orang pada datang berkata ingin dibaptis. So they fill the outside the church. They have Di mana di depan the gereja baptism, mereka ada the bak bath. kecil, and we start to baptize the dan people. saat itu kami pun membaptis beberapa orang. And one man come that I baptized. Dan seseorang yang saya baptis datang. 5 years later, Setelah 5 tahun I go kemudian back to the kami village. kembali ke kota itu. and we go to the church up the hill. Dan kita pergi ke gereja And yang sit di down. atas, dan kami terduduk-duduk. And the pastor sees us. Dan pendetanya melihat kami. He said, "What am I doing talking? Dia bilang, apa yang harus saya Sharing. bicarakan? This man is going to come and get me and pose me up." He says, "This is man
has good fruit. Dan dia bawa Bapak yang kita baptis itu, Bapak ini telah berbuah. Dia bilang. I'm letting him speak and share today. Dan saya kasih Bapak itu berbicara di depan untuk Because his worship leader menyampaikan apa yang sudah is dia the man I dapatkan. baptized Dia 5 sekarang years ago. menjadi worship leader, WL, Is the man I baptized di 5 years mana ago. dia yang saya baptis 5 tahun yang lalu. The power of God. Itulah kuasa It's not Tuhan. about me. Itu bukan mengenai It's about saya, God's kingdom. tetapi mengenai It's not about kerajaan me Tuhan. putting a gun in my pocket and putting a scratch on the side saying, I got another one. Bukannya tentang kami, bukannya tentang saya apa yang saya dapatkan, tetapi tentang kerajaan Tuhan. Not for me to brag. Not for me to say I'm special. Bukan buat saya menyatakan bahwa But saya it's ini all about spesial, Him. tetapi semua ini karena Tuhan Using kita. me. Tuhan Yesus yang memakai saya untuk melakukan ini. And using you. Dan Tuhan Yesus pun bisa memakai Anda semua. Missionary, yeah? You can go to missionary school. I tell you, come with me and I will show you. Anda bisa ikut ke missionary school atau Anda ikut saya bisa memperlihatkan bagaimana saya menjalani ini semua. You just have to want to go. Hanya satu hal, Anda mesti ada keinginan untuk pergi. Just even one time Walaupun hanya satu kali saja, may change your... Because what was I dia saying? akan merubah It's kehidupan about Anda. the fruit. Apa yang kita sampaikan adalah mengenai hasil buah kita. Remember Jesus walking along Ketika Anda tahu and Tuhan sees the fig berjalan tree? dan melihat pohon ara, Figs are so nice, yes? dia bilang ara itu sangat You go to enak. Israel, you'll know. We have many fig trees in Australia. Di Australia banyak sekali fig tree pohon I was ara. in England one time. Ketika saya ke And I- Inggris, See the fig tree and I cut the branch off. saya melihat pohon ara dan saya potong sebagian dari rantingnya. And I go back to Indonesia Dan saya bawa itu from ke England. Indonesia. And I bring that piece of fig tree. Saya bawa pohon ara itu. And I give it to a pastor. Saya berikan kepada satu pendeta. When many years later, he says, I get the fruit from that tree. Dan ketika setahun kemudian kami datang, dia bilang, saya mendapatkan hasil buah dari pohon ara itu. So remember, Jesus, when he saw no fruit, Ketika Tuhan Yesus He melihat pohon cursed it. ara itu he tidak cursed berbuah, it. dia bersumpah. And it withered and died. Dan pohon ara itu pun mati. Don't wither and die. Dan layu dan mati. You must have fruit in your life. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, harus ada berbuah. Babu. Berbuah. Sweet fruit. Not the Buah lemon. yang manis. Sweet, manis fruit. Buah yang manis. You must do it with love, yeah? Karena itu haruslah dilakukan dengan kasih. Not force people. Dengan kepaksaan. I see in the Facebook, Saya the melihat home di meeting, Facebook the home meeting. tentang persekutuan di rumah-rumah. Yeah, whose house? Di rumah siapa itu Pak Benny? Erika. Erika. You need to invite people to the house. Kita harus They may not like mengundang Andi church. ke rumah. They may not yang like the church, but banyak if you orang say tidak we're going suka ke to have gereja. just something to eat and share a little bit, Tetapi come. kalau kita undang People not mereka so ke scared. rumah untuk makan-makan, pasti mereka datang. That's how I become. Itulah salah satu pertama kali I saya go to the menjadi home meeting ke gereja. when I gave my life to God. Saya ikut I didn't go to the persekutuan church. rumah So you can do some ministry, dan kita bisa Right melakukan ministry di just sini. asking people to come to the house meeting. Yes. If they Minta skip mereka, church, undang the mereka ke gereja, rumah. scare them away. Kalau kita mengajak mereka ke You gereja, can mereka invite takut. them to the home meeting. Tetapi kalau mereka kita undang ke rumah, mereka akan sukacita datang. And miracles can happen there. Dan mujizat bisa It's terjadi about the saat fruit itu. of your spirit. Itu mengenai buah dari roh kita. Because look at the miracle in my life. Anda lihat mujizat yang di dalam kehidupan The saya. miracle came when I found Jesus Christ.
Christ. Dan ketika mujizat itu datang, saya bertemu dengan Yesus. Amen. Amin. That's what your ministry can do. Inilah ministry yang That is kita bisa like lakukan. missionary. Remember, Jesus even sent out his apostles, training them to do the ministry. Seperti Yesus pun mentraining murid-muridnya untuk melakukannya keluar. It's all in the Bible, yeah? Ada It's semua ini di all dalam there, Alkitab. showing you how to do things. They went to house. They didn't go to gereja. Mereka pun pergi dari rumah ke rumah. Mereka tidak pergi ke gereja demi gereja. It's good if they go to the church. Bagus sekali kalau mereka bisa ke gereja. But there are some lessons to learn in the Bible, yes? Itulah apa yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. That's my story on missionaries. Itulah story saya mengenai misionari yang saya jalani. Some people saying, this was good for me. And of course it was good for me. Dan orang bilang, oh bagus buat Anda. Tentu saja bagus buat saya. But it's so, yes, because I produce fruit. Karena saya tahu saya menghasilkan buah. And God is pleased. Dan Tuhan bersuka cita. That's fulfillment, yes? Itulah yang dipenuhinya daripada saya. That your life is useful, yes? Jadi kehidupan saya berarti bagi To Tuhan. the Father. To Jesus. Untuk Tuhan Yesus. And never too young. Kita From tidak baby, pernah Bobby knows. You lebih know, muda. I've got 2 other daughters. Saya ada 2 putri saya. And I took them both to Indonesia. Kedua-duanya telah saya bawa ke And took them Indonesia. round Saya bawa doing keliling di the mission trip. Indonesia They didn't like it. melakukan misi. Mereka tidak menyukainya. They didn't like it. Tidak, But I mereka tidak see sukai. the change in their life Tetapi telah merubah kehidupan mereka. when they see the real things of God. Ketika mereka melihat hasil dari buah Tuhan Yesus itu. One day my daughter, she's not used to Indonesian food. Suatu hari dia putri saya yang besar tidak menyukai makanan She's only Indonesia. eating the salad. Dia makannya hanya salad saja. She don't like the cabai. Tidak suka cabai katanya. Pedas. Pedas. You know, hot. But you know, one day she said, I want the roti. I Dan want the suatu bread. hari dia bilang, saya pengen makan roti. Makan roti. We have no roti. Kita tidak ada roti. You know, the miracle happened just then. Dan saat itu mujizat 5 minutes later, terjadi. someone knocking on the door 5 menit kemudian seseorang mengetuk pintu, and bring the roti. membawa roti. God knows the smallest things, Tuhan tahu hal kecil apapun yang kita even when inginkan. you're on the mission trip. Walaupun kita dalam perjalanan misi. Don't underestimate. Have faith. Harus beriman, What jangan God can do. kalah-kalah. Karena apa You yang don't bisa know. kita lakukan, kita tidak tahu. It can change your children's life. Itulah bisa merubah kehidupan anak saya. See, they stopped smoking and drinking. Saat itu mereka pun berhenti untuk merokok dan After minum-minum that setelah trip. perjalanan misi itu. You see, even good for your family. Anda lihat, bagus sekali perjalanan ini walaupun buat keluarga kita. I dare you to try. Saya harap Anda mencobanya bersama keluarga. It's sometimes not easy to make the Kadang-kadang first step. tidak mudah untuk melangkah ke hal seperti itu. If it's not for you, don't try. Kalau bukan hal itu bukan untuk Anda, jangan lakukan. Because even though there is good things, there's hard times too. Walaupun suatu yang bagus tidak mudah untuk God never melakukannya. promised the easy road. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. But it's rewarding. Tapi ada penghargaannya dari Just semua like your itu. trip from Indonesia to America. Seperti perjalanan Anda dari Indonesia ke Amerika ini. You can do it again and go back.
Anda pun bisa melakukannya kembali. Pulang ke Indonesia dan balik lagi. It only has to be a few weeks. Hanya pergi beberapa minggu. We used to go 4 or 6 weeks. Kami biasanya pergi 4 atau And the 6 minggu. lives that were changed through the ministry that God put on our lives. Dan hal itu akan merubah, Tuhan akan merubah kehidupan kita melalui perjalanan itu. Makes you keep wanting to do more. Dan setelah itu Anda pun menginginkan kembali lagi mengulangi perjalanan Anda. That's why we're going again, yeah? Karena itu kita pun akan berangkat beberapa minggu lagi. Try it this one. Cobalah. That's it. If anyone wants prayer, Kalau ada yang ingin berdoa, I open up saya buka and I will pray altar, for you. saya akan berdoa bagi Anda. Because you know, Karena Anda tahu, when I'm preaching in Indonesia, ketika saya bersharing di they Indonesia, run to the front. semua orang pada lari They ke run to depan. the front because they know the miracles that happen. Karena mereka tahu mujizat akan terjadi. I am here, you know me too well. Karena saya di sini, Anda telah mengenal saya begitu dekatnya. But it's your faith. Tetapi itu tergantung iman Anda. Your faith that makes the miracle. Iman Not Anda lah mine. yang membuat mujizat itu terjadi. So please come out. Any music? Silakan kalau ada yang mau maju ke depan. Let's pray. Mari kita tunduk kepala berdoa. Father God, Bapa yang di surga, you sent your Holy Spirit. kirimlah Roh Kudus-Mu. You planted a seed of faith Engkau tanam bibit dan iman di tempat ini. and you gave us power. Dan Engkau berikan kuasa-Mu bagi kami. All these things we need Apa yang terjadi? to serve you. I pray that you put it on your people here. Saya berdoa kiranya Engkau In this- tanamkan di tempat ini Tuhan. We're praying for revival. Kami berdoa untuk revival. But first we need revival in our own hearts. Tapi pertama kami perlukan revival di dalam diri kami sendiri Tuhan. In our own hearts we need to be awoken again. Di dalam diri kami Revive. sendiri adanya revival dulu Tuhan. A fresh anointing. Urapan yang segar, baru. Lord, just fall on us now. Fall on the people now. Biarlah semua itu turun ke dalam tempat. And if they're looking for jemaat-Mu. a miracle in their life, Baik, jika mereka menginginkan suatu mujizat di dalam let their hidupnya, faith biarlah iman mereka believe percaya all things are possible. apapun tidak ada yang mustahil bagimu. Let them step out in faith Biarlah mereka melangkah dengan iman mereka. so you can use them. Dengan demikian, So you can pour the Engkau miracles out mudah on their, untuk melimpahkan through their life. Berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Let them be teachers of the word. Biarlah mereka menjadi guru. Let them bear fruit. Biarlah mereka bisa berbuah. Give them the Holy Spirit Berikanlah mereka Roh Kudus-Mu for wisdom. untuk hikmat-Mu. Lord, bless them now. Tuhan berkati mereka semua. Change their hearts Rubah hati mereka so they know how to agar mereka tahu get the, what is it? You know, is it tenacity? I don't know how you say the word in. The tenacity to step out. agar mereka bisa berbuat mau melangkah maju. Because that's what I did many years ago. Itulah apa yang saya lakukan, melangkah beberapa tahun yang lalu. And I know the fruit, Dan saya tahu buah yang saya the good terima. fruit will come a harvest. Karena itu buah yang terbaik yang saya bisa tuai. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Father, Terima kasih Bapa for all these things. untuk semua ini. Amen. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Thank you Pak Glenn. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's sing together all my life.
All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan kita sekali lagi, sing this song together. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Lord, we thank you for Pastor Glenn. Mari kita angkat tangan kita. Kalau bulan April dia akan pergi ke Jogja, Wates, Kutoarjo, ada Sedayu, daerah Yogyakarta, Jawa Tengah for 3 weeks. Kami berdoa Tuhan setiap gereja yang hamba-Mu akan layani dijamah, diberkati, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau membawa hamba-hamba-Mu untuk pergi melayani di desa-desa, kota-kota kecil, sehingga banyak jiwa-jiwa di daerah yang belum terjangkau akan dilayani. Dan kami berdoa, we thank you for miracles, we thank you for power of Holy Spirit, we thank you for your protection and your presence always goes with them wherever they go, Lord. Terima kasih. We ask for your protection. Kami minta penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, in the name of Jesus. If you believe, semua yang percaya bersama katakan amen. Hallelujah. Amen. So when you going to Yogyakarta? The 15th of April. 15 April, and for how long? For 6 weeks we're going in total, but we've got a little bit of a few different things to do there. Ya, 6 minggu. Also got to visit Bandung. Juga akan pergi ke Bandung. Okay. For something. But tonight I'm going to share on one of the first miracles that happened on my first trip to Indonesia tonight. Sore hari ini Pak Glenn juga akan melayani dan dia akan sharing tentang mujizat, bagaimana mujizat Tuhan terjadi waktu dia pertama kali mission trip ke Indonesia. And it's another one that can teach us something about how to be stronger with our walk with God. Oke, jadi And dia be a mengundang winner. Dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir untuk kita belajar lagi tentang kuasa Tuhan. Amin. Amen. Oke, thank you. God bless you. Haleluya. Pak Glenn, kami bersyukur Tuhan. Beberapa minggu ini Engkau mengirim hamba-hamba-Mu, para misionari, untuk sharing di gereja kami. Biar hati kami untuk bangsa-bangsa. Nama gereja kami adalah Nations Worship Center. Bangsa-bangsa datang menyembah Tuhan. Biar hati kami menangkap hatinya Tuhan, bahwa Tuhan cinta semua orang, Tuhan cinta semua bangsa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima beberapa minggu ini, termasuk minggu depan, itu akan nancap di hati kami, bahwa orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Justru
Berkat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami yang mengasihi dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap jemaat yang sudah memberi. Dan kami bersyukur kalau gereja kami setiap bulan terus mensupport. Bahkan sampai 20-30 pendeta-pendeta di desa. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka tabur, jemaat tempat ini tabur, tidak pernah sia-sia. Berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Minggu ini steady, Engkau diberkati. Engkau terima pekerjaan yang terbaik. Terima kasih juga buat Diakonia Ministry. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati pelayanan kita waktu kita melayani Tuhan. Saya bersaksi sebelum kita tutup. Kemarin ada orang yang text message, Pastor Benny, kita write check $3,000 untuk pelayanan Diakonia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, kita nggak minta, kita nggak jalankan proposal. Orang itu hanya lihat video saja, digerakkan Tuhan, dan seluruh gereja mengumpulkan bahkan lebih. Kita bersyukur waktu kita memberi, mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan memberkati kita. Mari, biarlah hati ini tertular kepada semua jemaat. Kita tidak hanya mikir diri kita sendiri. Waktu kita ngerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan, berkatnya Tuhan melimpah. Kami bersyukur Bapa, kami mengangkat tangan. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dia pembuat jalan, waymaker dalam hidup kita, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, bersama dan percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.